in ko fara sebe ko abwabul khairati here bunda Allah fatiya ye here bunda de ngoja komi inna na sura faso kono ya imako bi je dalu songo fena fatiya kono sadri mako nya fena kwa a question min bi bolo ibadi mba jabi ni wolola yande fatiya ye aya wolo flade sanfara ye wolo flade dugu fara ye wolo flade kile bi bole eri wolo flaka kunyogo ye don wolo flade ala kira ye den wolo fla so janame so ye so wolo flade furu wolo flade sirla larushila la harado mo wolo flade bi jo larushi smana alkaba bi tawafu shi wolo flade safari marwa bi boli shi wolo flade shetana bi bo wolo flade sigoroma saba harakatu salati sabwa sele yere bara min bi ka sele kono e wolo flade konate ngoja nimbenna na fatia boye du kuso wallahi terma famudi fatia e toko kitabu dobe o ba foko ke fatah fadil qur'an o kitabu yin kono o bi fatia toko di ka ke toko muga ani nani toko muga ni nani na mbi toko damado doron dima ala a toko shekina o e el kenzu na volusu fatia e na volusu de Allah yibali nere yake kai kitabu mimbe ni obafiye an y'a bɔ kitabu min kɔnɔ kitabu in tɔgɔ ye ko a tɔgɔ ye de kayfa tahfazul Qur'an o kitabu la a b'a f'i ye ko fatiha tɔgɔ dɔ ye ko al-Kanzu nafolo so kungo ja i b'a kɔrɔbɔ ni tiɲɛ tɛ i b'a bila kuma banna ta kana tala mɔgɔ mɔgɔ ni ye fatiha kala siɲɛ 41 tile 41 kɔnɔ ala b'i tɔgɔ effacer ka bɔ fantanw cɛla a b'a bila nafolotigi la taa kana to la fiyewu o kɔ tɛmɛnen kɔ o b'a fɔ fatiha ma yɔrɔ dɔ la tuguni ko alikɛfiyatu min bi mɔgɔ wasa fatiha la n'i ko bisimilahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamina sanfara fɔlɔ bi dayɛlɛ arahamani arahimi sanfara filana bi dayɛlɛ maliki yawmiddini sabana bi dayɛlɛ iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nanna bi dayɛlɛ ihdina siratal mustaqima duruna bi dayɛlɛ siratal ladzina an'amta alaihim worona bi dayɛlɛ ghayril maghdubi alaihim waladdallin sanfara wolonfilana bi dayɛlɛ ala b'a fɔ jɔ maula i bi min fɛ a fɔ n b'a k'i ye o kɔ tɛmɛnen kɔ a fɔra fatiha de ma ko sabu ul masani Allahu akbar fatiha ye jigiko 2 de kɛ alakira kan Allahu akbar a jigiko kelen bɛ mɛlɛkɛ 270 bɛ a accompagner Allahu akbar comme n'a fɔra ko Haidara bɛna anw fɛ juwajugu tunaya bi mɔgɔ bayiri ka b'a accompagner parce que ale kɛtɔw tɛ kelen ye wallahi ale cɛw man kan yɔrɔ o ye bonya da ye Haidara mago bɛ nin dugu la bi mobili ka ca 200 ye wallahi o ye a ka fisa mɔgɔ tɔw ye sabula dɔw kelen bɛ na o wallahi mais ale ka wulili la jama de bɛ to a kɔ o y'a valeur de ye bon o valeur la Kurana sura tɔw jigira alakira kan Jibrila nan'o d'a ma mais fatiha la ala ye pied don mɛlɛkɛ 270 de la a ye tugu nin sura in na a ka taa di alakira ma a digira kira ka k'a to Madinɛ Maka a digi ko 2nan kira k'a to Madinɛ a fɔra ma ko sabulu masani kungo ja kana da kalan ma i taamatɔ ka Kurana sɛbɛn mais seli kɔnɔ n'i ma fatiha kalan seli la i ka seli ye fu ye n bɛna kungo kelen d'i ma i ni ne kumana telefɔni na bi après i ka bɔ Bamakɔ ka na n'i b'a fɛ ka telefɔni ci ala ma sur place ala n b'a fɛ ka muso in furu ou bien ala n ka baara ko gɛlɛyara ou bien ala mago bɛ dɔnni nafɛn dɔ la ou bien ala bana bɛ ne na n t'a dɔn n b'a fura sɔrɔ cogo min jogo 2
fatiha kala siɲɛ 100 i jɔlen n'i y'o arakan kɛ i bɛ wuli tuguni i b'a kala siɲɛ 100 n'i ye tahiya kɛ i b'a kala siɲɛ 100 siɲɛ 99 o bɛɛ ye joli ye o bɛɛ ye 299 kana salamu bila dɛ i da o seli kɔnɔ i mago bɛ sogo min na ala bɛna d'i ma ni banafura don ou bien n'i ka fɛn tununa ou bien i mago bɛ fɛn dɔ la ala bɛna wulibali d'i ma istikara kɔnɔ ten ni dugu jɛra i bɛ sɔrɔ ka fɔ assalamu alaikum Allahu akbar ha balima de n filɛ ka nin min fɔ lahara n bɛ segin a kan kungo ja ni bana dɔ b'i la bana min n'a degunna i ma fura sɔrɔ a la ni cɛ de don n'i ye fajiri seli muru ta i ka fatiha kala siɲɛ 3 kana kuma mɔgɔ si fɛ i bɛ taa kungo kɔnɔ n'i taara kungo kɔnɔ n'i ni jiri fɛn o fɛn bɛɛ na i mana si jiri o jiri ma a jiri tigɛ kana tourner jiri nɔfɛ a jiri tigɛ ni cɛ don kuru 3 ni muso don kuru 4 i kana d'a tigi ma a k'a tobi k'a kɔ n'a kora bi sɔgɔmada na wula fɛ a tigi b'a fɔ alhamdulillah ninnu ye dogolako tɛ ninnu ye ne bɛ se ka kuma ni e ye dogo la e kelen ni kelen mais aw ye journalistes de ye e bɛ taa nin kasiti jouer diɲɛmɔgɔ b'a mɛn nkalon t'a la o ni e ni ne ye ɲɔgɔn nɛgɛ yan minnu b'a mɛn olu tɛna an sutura la tumana fatiha n'i ko fatiha dɔrɔn fatiha ye a bɛɛ de a tɔgɔ 10 u b'a fɔ a ma ko el asasu fatiha tɔgɔ in bɛɛ bɛ kitabu in de kɔnɔ n'o ye n yɛrɛ ka ɲi kitabu bɔlen n'a bɛ fɔ a ma ko abul khairati hɛrɛ bondaw don dɔ bana dɔ ye alakira mɔdenkɛ sɔrɔ n'o Huseini ye kira y'a mɔden lajɛ kitabu dɔ bɛ ko khazinatul asrar o kitabu b'a f'i ye a y'a mɔden lajɛ furu di tira alakira ɲɛ kan Jibila nana f'a ye ko e bɛ hami i mɔden na cogo di k'a sɔrɔ fatiha bɛ e bolo kira Muhamadu ye di fili ka fatiha kala siɲɛ 40 k'a d'a mɔden ma mɔden y'a min a kɛnɛyara u b'a f'i ye ko kɔrɔna sura dɔ bɛ yen ko a mumɛ bɛɛ ko fa t'a la o ye fatiha de ye alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin fataqun fa ye bana de fatiha la o de y'a to a fɔra fatiha ma ko ashafiyatu ko ale de bi mɔgɔ kɛnɛya kitabu kelen in kɔnɔ n'i y'a lajɛ i bɛna al-shafiyatu y'a kɔnɔ ko sura min bɛ yen ni a bɛ mɔgɔ kɛnɛya o tumana a bɛ fɔ a ma yɔrɔ dɔ la suratu shifa'i n'o ye a tɔgɔ 17 ye ko suratu shifa'i bana furakɛ sura a bɛ fɔ o tuguni ko ar-ruqyatu ko salolikɛla o la an ye fatiha in bɔ o bɔcogo la aya min b'a kɔnɔ an y'o sɛbɛn a la fatiha yɛrɛ bɛ bɛn kumakan joli ma o b'a kɔnɔ fatiha yɛrɛ fana a bɛ bɛn harifu joli ma o b'a kɔnɔ kitabu in b'a f'i ye ko aya to ha sabwa ko fatiha aya ye aya 7 de a bɛ tila k'a f'i ye ko wa kalimatu wa 15 kalima fatiha bɛ bɛn kumakan 15 ma tɛrɛma faamu de a bɛ bɛn kumakan 15 ma o ye fatiha ye a bɛ tila k'a f'i ye ko wa hurufuha 125 harfan fatiha yɛrɛ a b c d e f g o min b'a kɔnɔ o bɛ bɛn harifu 25 ma kungo jan filɛ ka ninnu d'i ma sani ka bɔ an fɛ jurajugu tuna yan i b'i jija fatiha harifu 125 n'an tilara n'i tilara ka ɲininkaliw la seliji ta i ka jogo 2 kɛ i k'a wurudi i mago bɛ hami min na a ɲini ala fɛ parce que an bɛ siran ala ɲɛ mais an bɛ siran aw ɲɛ kojugu parce que aw t'i mɔgɔ sutura tɛrɛma faamu de ni journaliste ye min ye a b'o de fɔ
tumana e yɛrɛ ka nin ngɔrɔbɔ ya sisan ni an tilara jogo fila kɛ dɔrɔn i k'a wurudi siɲɛ 125 o ye fatiya harfu da de ye n'o kɛra diɲɛ hami o hami na o y'o hami bannen tumana kitabu in kɔnɔ an ye a di mɔgɔw ma kunɲɔgɔn don la tɛrima faamu de mɔgɔ min bangera dimanche parce que tɔɔrɔ min bɛ anw kan o de ye ko ɲɛɲinibaliya ye mɔgɔ min bangera dimanche mɔgɔ caman bɛ yen u ye kalanw kɛ diplôme sɔrɔla mais u ma jɔyɔrɔw sɔrɔ kalanw kɛra baaraw ma sɔrɔ npogotigiw bɛ yen u ma furu sɔrɔ cɛjuguya tɛ mangoya tɛ o bɛɛ bɛ tɛmɛ ka da dabalijuguw kunna mais anw yɛrɛ dun an ma ko ɲɛɲini i den min bangera dimanche dimanche ta filɛ nin ye i y'a faamu den min bangera dimanche dimanche sɔrɔ ta parce que ala ye fatiya kɛ kunɲɔgɔn kɔnɔ den min bangera dimanche bisimilahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin o ye dimanche ye dɔgɔkun 7 a bɛɛ ni a ka haya kelen-kelen de fatiya kɔnɔ a n'a yiri yiri ninnu bɛ yiri bɛɛ de bɛ nin kitabu kɔnɔ tɛrima faamu de alhamdulilahi rabbil alamin o ye dimanche ye arahmani arahimi o ye ntɛnɛn ye maliki yomi dini o ye tarata ye iyaka na'budu wa iyaka nasta'in o ye araba ye ihdina siratal mustaqima o ye alamisa ye siratal ladzina an'amta alaihim o ye juma ye ghayril maghdubi alaihim wala dallina o ye sibiri ye u b'a fɔ ko ni den min bangera juma k'i ka ko ka gɛlɛn a fɔra ka caya mɔgɔw fɛ ko alamisa donya den fana kunkolo ka gɛlɛn ka ti furu sɔrɔ ko ja nin ta i k'a lajɛ dɔrɔn nin ye dimanche ye n bɛ dimanche ta d'i ma parce que n b'a dɔn e bɛ k'i da mugan cogo min na ɲininkali caman b'i bolo wa a tɔw fɛn ka nɔgɔ i ma parce que yanni bamakɔ ka jan danaya dɔ de y'a kɛ sinon kabi ala y'i da i ma se nin dugu la yan fɔlɔ yan ye ne wolodugu de ye ne bangera yan yan ye faso de ye mɔgɔ bɛ fɛn dɔ fɔ faso kɔfɛ faso yɛrɛ kɔnɔ n'i ye min fɔ o y'a yɛrɛ ye fadenw t'i to yen n'i ye nkalon tigɛ ne bɛ kuma yan ka n disi gosi de mɔgɔ min bangera dimanche bisimilahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamina o bɛ sɛbɛn ka di dimanche donya den ma dimanche donya den ka wurudili ya hayyu ya qayyumu Allahu akbar mana bisimilahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamina ya hayyu ya qayyumu o sɛbɛn siɲɛ 100 n'i y'a sɛbɛn siɲɛ 100 nin yiri filɛ nin ye kalakari bilenni a bɛ arabu la cogo min na a bɛ faransɛ la ten kalakari bilenni o ye jiri dɔ ye nin nasi bɔ k'o d'a ma n'i ye nin nasi bɔ k'a d'a ma a b'a ko n'a ye et puis k'a min dimanche donya don o ye dimanche donya den ka siri tigɛlen ye n'a dɔ b'i bolo min ma furu nin yɔrɔ in sɛbɛn ka d'a ma o san ti ban n'a ma furu a k'a wolodon dɔ dɔrɔn k'a fɔ ne wolola nin don a wolodon yiri lajɛ dimanche ye kalakari bilenni ye o kumana o ta ye nin ye et puis ni problème y'i sɔrɔ e dimanche donya don i mago bɛ fɛn dɔ de la garijɛgɛ gɛlɛya nan'i ma ou bien i b'a fɛ ka fɛn dɔ ɲini ala fɛ kana taa yɔrɔ jan n'i ye zikilɛri don busi kelen nɔ na busi nɔ na o tɛ marché kana taa yɔrɔ jan e ye dimanche de sin ka seliji ta dɔrɔn bisimilahi rahmani rahim dɔgɔ 2 kɛ dɔrɔn alhamdulilahi rabbil alamina ya hayyu ya qayyum o wurudi siɲɛ 100 k'i tɛgɛ ja n'o kɛra hami o hami ye ala b'o bila den min bɛ yen ni a bangera ntɛnɛn don ntɛnɛn na i tɛ taa yɔrɔ jan arahamani arahimi ya ra'ufu ya atufu ya ra'ufu ya atufu bisimilahi arahmani arahimi kɔfɛ o sɛbɛn dɔrɔn siɲɛ 100 o jiri ye cangara ye n'i y'o bɔ k'o di ntɛnɛndonya den ma ni baara ko don
u bɛ ni bana don u bɛ ni furuko don u bɛ ni garijɛgɛ ko don o banna pewu o de la mori denmisɛnw bɛ yen a tigi m'a dɔgɔna parce que a ye baara in kɛ a nana 50,000 di yan mori bɛ mori sɔn 50,000 la yɔrɔ min na o b'a sɔrɔ ko caman kɛra a ye nin nasi bɔ ta nin di dimanche ye wa a ye dimanche nasi bɔ k'o kɛ daga kɔnɔ ka dimanche yiri k'o kan n bɛ ntɛnɛn ye wa a ye nin nasi bɔ k'o kɛ daga kɔnɔ k'o jiri k'o kan ka sarata ta kɛ ten o daga 7 de b'a bolo ni banabaatɔ nana n'i nana dimanche a tɛ maga daga wɛrɛ la a bɛ dimanche daga dɔrɔn ta k'o d'i ma n'i nana ntɛnɛn a bɛ ntɛnɛn daga ta k'a d'i ma n'i nana tarata a bɛ tarata daga ta k'a d'i ma donc o la fatiha an ye nin bɔ a bɔcogo la tere ka adamadenw bɔ fili la et puis u bɛ se ka baara kɛ cogo min na n'u ka diinɛ ye ala sago i bonya b'a la awa an karamɔgɔ o yɔrɔ faamuna sisan nin ye mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ sa ni olu bangedenw dɔnnen don u yɛrɛ fɛ nka anw caman bɛ yen nɔ tiɲɛ yɛrɛ la i b'a sɔrɔ anw bangedenw ma se ka don an fɛ cogo ci la yala anw ta bɛ kɛ cogo jumɛn na ani yala nin fɛn fɔtɔ filɛ nin ye minnu bɛɛ lajɛlen bɛ nin liburu in kɔnɔna na yala dɔnniya wɛrɛw b'a kɔnɔ wa minnu bɛ mɔgɔ la oui alhamdulillah kungo jan nezer de ka ca minnu bɛ u bangera burusiw kɔnɔ ka caya bon u ti u yɛrɛ ka don dɔn dɔw bangebagaw fatura dɔw yɛrɛ t'u ta dɔn fiyewu mana n'o don i bɛ se ka kunɲɔgɔn fatiha sɛbɛn ka a kunɲɔgɔn yiri bɛɛ ɲini siɲɛ kelen kalakari bilenni kankara ndabanɔgɔla jalala dɔn ani siri donc a jiriw bɛɛ b'a kɔnɔ e dan ye dɔrɔn ka fatiha sɛbɛn k'a kɛ daga kɔnɔ k'i yɛrɛ ka yiri fatiha kunɲɔgɔn yiri in bɛɛ k'a kɔnɔ o tuma na n'a ma kɛ munu ye a bɛ kɛ kara ye a mana kɛ cogo cogo i wolodenw kɔni b'a dɔn kɔnɔ wa ni ye mɔgɔw yɛrɛ fana sɔrɔ minnu ye a kɛ o kɛcogo la mais sugo la a nana jira o la k'i wolodenw ye nin don ye parce que dalu ye danaya de ye n'i ye dalu baara cogo la e yɛrɛ bɛna fɛn dɔ y'a kɔnɔ i ma deli ka min ɲɔgɔnya la tellement faamu de bon o tuma na ni kitabu kɔnɔ fayida wɛrɛw b'a la minnu ka ca mais a bɛɛ bɛ fatiha kan masalan a numéro 17 na kitabu ye numéro 17 a bɛ yen wa min khawatiha بعد صلاة الصبح تذكر بعدد حروفها 125 مرة نال مقصوده ولكل هم وغم تكرهها عدد المرسلين bon o tuma na ani kuma in a bɔra kitabu min kɔnɔ o ye khazinatul asrari ye o b'a f'i ye ko ni hami gɛlɛn ye i sɔrɔ k'i ka fatiha wurudi a harifu da la siɲɛ 125 bon ko n'o yɛrɛ min diya ni haminako gɛlɛn nana ani gami parce que hami e bɛ se ka min fɔ mɔgɔ wɛrɛ ye mais gami o tɛ se ka lakali ni gami ye dutigi sɔrɔ hali tɛ se ka f'i muso ye a bɛ sigi i min ka di bon o gami nasɔn n'o tɛ se ka lakali fiyewu n'o nan'i ma ko i bɛ a wurudi kiraw da la hami wɛrɛw bɛ yen n'a y'i sɔrɔ o la o tuma na o ye i bɛ se ka kala kiraw da la o ye hamiw ni gami ye mais a nacogo wɛrɛ bɛ yen tuguni wa aidan min al arzaki wal khairati ni mago bɛ garijɛgɛ la ani hɛrɛ caman i b'a kala dimanche fatiha i b'a kala siɲɛ 70 ntɛnɛn i b'a kala siɲɛ 60 tarata siɲɛ 50 araba siɲɛ 40 alamisa siɲɛ 30 juma siɲɛ 20 sibiri siɲɛ 10 i bɛ dɔɔnin bɔ a la tan da bɔ a la o kɛra hami o hami kama kunɲɔgɔn kelen kɔni o banna donc a bɛɛ sɛbɛnlen bɛ a kitabu in kɔnɔ komi i yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na o kɔ tɛmɛnen kɔ kira ko sallallahu alaihi wasallam ko ni jɔ ye fatiha aya fɔlɔ fɔ
نيكو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فتح الله له أبواب السماء الأولى بالعفو والمغفرة ni fatia aya kelen fɔ sanfara fɔlɔ bi dayɛlɛ ko ni aya filanan fɔ sanfara filanan bi dayɛlɛ ni aya sabanan fɔ sanfara sabanan bi dayɛlɛ tumana fatia aya 7 sanfara 7 bi dayɛlɛ ni jɔn ye min fɔ ala ye a b'o kɛ ala sago i bonya b'a la awa hali bi an lamɛnbagaw a kana ɲinɛ k'a fɔ ani an karamɔgɔ Ustaz Mamadu Konate don an wulila ka se a ma fɔ a yɛrɛ bange dugu la n'o ye Juradugu Tina ye o la sisan an bɛ taa ni ɲininkali ye hali bi an karamɔgɔ min b'an bolo sisan o de ye an y'a ye dɔnnibagaw minnu bɛ nin fayida nin di mɔgɔw ma u bɛ dɔw de sɛbɛsɛbɛ dɔrɔn k'a fɔ ko ni mɔgɔ b'a tɔw la k'i b'olu yɔrɔ ɲini nka an y'a ye e ka kitabu in kɔnɔ e kɛn bɛ ka dɔnniya bɛɛ lajɛlen di ka walawala ça fait i yɛrɛ bɛ se ka t'i sigi dɔrɔn n'i ye kitabu in sɔrɔ ka kɛ mori ye karamɔgɔ mun de y'i bila o la bon ne ka diinɛ de n bila o la parce que silamɛya don ka layidu kan 6 de don a layidu kan 6 dɔ ye n tɛ namara kɛ n bolo kɔrɔ n t'a kɛ n sen kɔrɔ ne ye diinɛ baarakɛla de ye et puis an yɛrɛ bɔra i nana su in na bɛɛ i kobali an taara Tuna kɛrɛfɛ dugu dɔ la sisan ni o ye a tɔgɔ ye de Kɔmabugu an bɔra yen sisan de donc an taara min fɔ olu ye ala ka diinɛ de don donc o kira ye min ɲini diinɛlaselaw fɛ o de ye an ka mɔgɔw wele ka se ala ka diinɛ ma n'an jogo ye sani an da k'a fɔ o ye dalilu kelen dalilu filanan an y'a sɔrɔ ala ye nabi ɲuman dɔw kira Musa ani Khadir dɔw ko Khadar ala ye Musa ni Khadaru bila baaradenya na yatimɛ den dɔw ye mun na ko wa kana abuhuma salihan o fa tun ye ɲamakala de ye kungo diya nin ye anw ka bangi de ye dutigi ka ɲuman de ye ka bangi ye i salen kɔ o b'i ka du ta n'i ye dalilu di mɔgɔw ma ko nin don ka i sɔrɔ n'a tɔ ye n'i y'a ye dɔnnibagaw dɔnnibaga la ne de y'a fɔ bilahi o salen kɔ o den tɛ se k'o ka kitabu ta o kɔfɛ sabula a ye mɔgɔw nɛgɛ et puis étage kɔtɛ dɛ hali n'o ye so jɔ ka se larusi ma n'a sara don min na kunɲɔgɔn tɛ dafa a ka du bɛ ci sabula o fa tun di dɔ ka nkalon kɔ mana anw ye nin di cogo la foyi dogolen t'a kɔnɔ parce que an b'a dɔn an bɛ alijinɛ sɔrɔ ni kira ye mɔgɔ dama min bɛna ni kitabu sa o kamana gɔnna bana minnu na n'a ma se ka furakɛ e bangera ntɛnɛn bana jugu dɔ bɛ e la i ye nin kitabu in sa ka ntɛnɛn dɔw ɲini ko o sɛbɛn a kɔnɔ k'a yiri fana sɛbɛn a kɔnɔ e ka bana kɛnɛyara i kan ka ala min bato ne bɛ dɔ sɔrɔ o baraji la e fana tɛ se ka ban ala la tuguni parce que ala jɔn dɔ de e furakɛ n'a ka kɔnɔjɛlenya ye o tuma na o de kosɔn an ye nin kitabu fɛn bɛɛ lajɛlen sɛbɛn a kɔnɔ tuma na mais minnu bɛ yen n'u bɛ kitabu dɔ sɛbɛn ka dɔ to olu ti anw ye parce que anw ye diinɛlaselaw ye i bɛ taa sɔrɔ olu caman ye moriw de ye u sigilen bɛ so kɔnɔ mori bɛ yen karamɔgɔ bɛ yen diinɛlasela bɛ yen bon anw ye diinɛlaselaw de ye donc anw tɛ se ka mɔgɔ détourner ka se an ma nkalon kan vraiment famodi deuxième depuis an ye nin fasiti bɔ 2007 la mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ digi ta de peut-être que i yɛrɛ bɛ sɔrɔ k'a mɛn u b'a fɔ ko Konate tɛ sɔrɔ téléphone na parce que dɔw bɛ yen u bɛ digi de ta karamɔgɔ an ye nin mɛn sigi a kan n k'a sɛbɛn i b'a dɔw sɛbɛnni daminɛ i bɛ 30 minutes de k'a la n'a fɔra ko kasɛti kelen kɔnɔ kuma bɛɛ ka taa sɛbɛn min ka nɔgɔ i yɛrɛ ma o ye ka papier bɔ ka d'u ma o k'a ɲini o yɛrɛ kɔrɔ ɲininkali t'a la tuma na ne ye a bɛɛ sɛbɛn ma fɛn dogo a la ka da n ka diinɛ kan ne yɛrɛ y'a sɛbɛn caman an karamɔgɔ o kɔfɛ sisan i ye fɛn caman fɔ k'a fɔ ko olu n'ala sɔnna ma a bɛ olu nafa i n'a fɔ banaw bɛ olu la fo ka taa se mɔgɔ wɛrɛw ma ani haminanko gɛlɛnw ani fo ka taa se kungo mana bi kan ka se ka olu kungo ninnu yara ka bɔ yen nɔ nin ye o ta fan ye o ta ye o kɔfɛ dɔw wɛrɛw fana bɛ yen nɔ mago bɛ minnu fana na n'ala sɔnna ma olu bɛ se k'a fɔ ko nin kitabu in filɛ nin ye dɔnniyaw b'a kɔnɔ minnu bɛ nafolo ni fɛn caman nɔgɔya mɔgɔ ye nka mɛ duko
o ka gɛlɛn bi sigi le ban surtout duguba kɔnɔ mɔgɔw ma yala nin kitabu in dɔnniya minnu b'a kɔnɔ n'i sera k'a k'a ɲɛma i bɛ du sɔrɔ wa ani mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ minnu mɔgɔw bɛ ka u nɔngɔn bɔ bi n'o de ye ka don mobili kura kɔnɔ ani dɔw bɛ yen nɔ u y'a ye u ye fɛn caman lajara bi u ma se ka visa sɔrɔ ɔ yala i bɛ se k'a fɔ dɔw ye visa sɔrɔ na ka taa kɔkannaw la wa karamɔgɔ. oui o ti ban ni kitabu in a kɔnɔ kuma bɛ visa lase mɔgɔ ma et puis a bɛ fɛn lase mɔgɔ ma min ka bon visa ye tellement faamu de ni ye kitabu in tɔgɔ 21 n'a lajɛ o b'a fɔ ye ko suratu su'al ɲininkali sura deli sura parce que i bɛ ala deli n'a ye tumana tɔgɔ 21 n'a ye suratu su'al de donc kabini ye ni mago bɛ min na o bɛ ɲɛ sɔrɔ mais mɔgɔ min b'a fɛ ka ɲɛ sɔrɔ a la joona joona i ka papier ko la kungo jan o ti yɔrɔ jan ko ye o e bangera ntɛnɛn ntɛnɛn jiri ɲini dɔrɔn i ka ntɛnɛn aya bɔ a kɔnɔ i k'a nasi k'a kan k'i ko n'a ye i k'a wurudi o kɛra diɲɛ na hami o hami visa ko ka dɔgɔ a la a tant que i b'o ka ko wurudi hali n'i taara n'i ka visa sɔrɔ i mago bɛ baara de la a wurudi dɔrɔn o kɔ tɛmɛnen kɔ n bɛ kelen f'i ye fatiya kɔnɔ u ye n ziri n'a ka di ye ya ye ne faso de ye n b'a fɛ ka min f'i ye kana bɔ yan n'i ma nin dɔ kɛ parce que i bɛ taa kuma de i bɛ taa fɔ de ko n bɔra Konate fɛ a bɛ taa n'i bɔra yan sisan i bɛ fatiya sɛbɛn siɲɛ harifu bisimilahi arahamani kan'u tugu ɲɔgɔn na alphabet bɛ cogo min na a kɛ ten quoi dɔgɔ siri fukɔrɔ tigɛlen ɲini ni mɔgɔ nana ni dɔgɔ ye k'a bi fu min bɛ tigɛ ka bɔ a la e k'o fu ɲini k'a kɛ daga la kungo jan k'i ko n'a ye n'i sirilen don i b'a ye i sirilen don u bɛna i kora n'a ye min kɛ u b'u fu tigɛ tigɛ ka bɔ i sirilen na sogo la n'o ma se ka kɛ i bɛ misi dɔ tagamatɔ ye sogo la misi in juru tigɛlen don a juru bɛ sama n'a nɔfɛ ou bien i bɛ daba dɔ ye saga ou bien ba i b'a dɔn juru foninen ye ka yaala o ye i ka o ye ta bannen pepu ta kana kɛ a la nunu kana bɔ yan n'i ma nunu kɛ yɛrɛ tɛrima faamu de bon o ye fatiya nanen a tigɛ tigɛlen et puis ni muso min ko n ti den sɔrɔ fatiya ni muso in sera ka a wolodon dɔn i wolola tarata maliki yomidini maliki yomidini o ye tarata de o ala tɔgɔ ye ya muqallibul qulub wal absar ya muqallibul qulub wal absar ya muqallibul qulub wal absar o sɛbɛn siɲɛ 100 sɛmuso jɛman a kɛ ka sɛmuso jɛman tobi i k'a dun o den kelen kɔni b'o bange Allahu akbar ta kana t'a la donc fatiha o de la u k'a ma ko al asasu ko laslu a tɔgɔ dɔ fana bɛ ko ummul qur'an qur'ana ba wallahi ni ye den ɲuman ye yɔrɔ min na a bɔra ba ɲuman de la Kurana bɛɛ ba ye fatiya ye tumana hala da ye adamaden ba ye ka ko bɛɛ ye Kurana ba ye fatiya de wallahi o tilara ka k'a ma a fɔ a ma ko el asasu lasulu yɛrɛ yɛrɛ Kurana sinsin yɔrɔ o de fatiya ye o de la seli ti ɲa n'a tɛ fɛn dɔ fara ɲɛtigi kan n'a fɔra ko el fatiya a bɛ mun kɛ a b'aw tɛgɛ ja o tumana kabini ye fatiya ye garijɛgɛ de ye o parce que n'a fɔra ko a ye nin minɛ ko hɔn hali n'i kɛra fɛn dɔ i b'i tɛgɛ ja el fatiya i b'i tɛgɛ ja tumana fatiya ye dayɛlɛli yɛrɛ de et puis hakiligoya tɛ dɛ i hakili ka kɛ falita ye fatiya sɛbɛn siɲɛ misi nɛ saga nɛ ba nɛ olu ɲini dɔrɔn i k'a kɛ daga kɔnɔ k'a tobi mais kana tɔ dimɔgɔ ka da la mais i b'o sɛbɛn araba
parce que doni jigira je kono araba Allahu akbar wala mo min bangira araba ibi glali kala fen chamani ara jum glalaw ni doni bakaw ni mobili glalan banunu do re busi do ka fen do fabriquer u ngolola akla be bangira araba Allah doni na araba di ni sebe araba fajiri da fe kana to dimo ko dala akeka machine ne saka ne tobi ani bane ikadu kanta ni fla kungo jay bafo Allahu akbar ya ko na te fasode neti kuma de membi kuma ya konate terma famu bayisude mbi kuma yande o ko timenengo ni bana ye mogo mine sadiri banaba to dikuni mpado atorolido kosobe afaye ki bolo dai farkulo kata ako nyi furakeli minge telefon na ko dogole tine bolo wallahi terma famude ni ya yi ba dugo li nyengo de ala mi ya di ma bi ko ko ala ta de bi ba wallahi bakate ba afo banaba to ya ka bolo da ayorola Allahu akbar ika fatia kala shekele iba yi nga ko be tugodi aba fo do borala fatia kala shen fla iba fa kira tugodi aba fo do borala fatia kala shen saba aba fo do borala fatia kala fakata fote ka bana aba fiye kwa bana ibi soro ka kala nicho kona te yi rema famude musayi wele kito fosigaso bon we ta kana tola o yoro ni kilin kodi o ko tumenengo an fe nande muso bi ta chala sigiro la obi munge muso bina nyongre aba bulu da fa ko aba fo boa ibi ya famo iye mungi fala mai le tawto fona soro yeto min dun na makaro la suno e munge mai o de ba bulu da ko fe fa bi de bulu ba ko nya fara o fa kolo de o ma nyi ma famu ngo jani e de muso bi ta chala sigiro la afaye aka fo nyin sinzini bismillah katagani arhamani Allahu akbar nabi sigi a caka glanka ba fo nyin sigini arahimi Allah billahi tallahi ala min be nyin ngalla harado o furutisa o musuti na fiye fiyo bo ko ni mburanga bikelala ai konate o ti soteli minenta ni la harate ni o boto e furula o bi katange de kono kabo konate o ti fatia be de o bismillahir rahmanir rahim dronye Allah kuma an fe dron de do quoi terma famude o bismillahir rahmanir rahim konate ni mo ko bi ta kele ke yoro la sura si de do o be ta voyager la afo nyin sinzini bismillah ka tagani arrahmani mbisegini arrahimi o kele la hanni jebe bana inyuma mbisegi bismillah ka laydu ko so konate nete mordem son tuni do don ka fo tama tuni kay ba fakataka america spain jamana jado la ibita la fulo nyini dila kosobe afo bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراطا إجوي الله أكبر يا هادي يا هادي يا هادي يا هادي يا هادي شهكمه يفكو من يبصرك إكان نفلو مكو بن نفلو نهرمينا من يبصرك فإهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويا بالي konate musomin be na de tijo na idemo den sura shitijo na bangira dron afaye kwa ka fatia sebe dron chien saba fatia bi sebe dron chien saba konate na fatia sebe chien saba jiwoyo kala buruburu bi woyo ka jiwoyo minto konsabe sa asafula jiwoyo bi taka ka kala buruburu minto fa kala buruburu bi tende kale tirala jiwoyo mata ko toa o kala buruburu jine dron ka fatia inga ka bako saya bi ta ko dito konate musomi me na e kono soro akono biche na e kono soro akono biche na e kono soro akono biche imam mangoro suyewa donc ni jiri bolo farala ka gulo sanfɛ ama bi ba ate jiri yɛrɛ la bilen a gulolen do o bolo jala dɔ jigi dɔrɔn i k'a kari ka fatiya sɛbɛ siɲɛ 3 dɔrɔn k'a di muso ma a k'a min o gulolen do cogo min na dɛ kɔnɔ bi gulo a la ten a ti bi konate
kungo janne bi moriya jira ila yande sabula ya ini faso wallahi suno billahi bamako iti ni mene nai bayi su de ferima famule mais ngolo la yande Konate donc ni i mogo be moriya la yande do ba fiye ya muri caman be Konate o te yiri dɔn o ko tɛmɛnen kɔ wallahi kono dimi gwɛlɛn kengono de kɛri kono kono fununen do u bɛ c'est-à-dire dekun nasɔn dɔ bɛ ka kɔnɔna fan fɛ ton m'a dɔn ni aw bɛ ton dɔn n'i ye ton bɔ ton furu furu dɔ bɛ ton kɔnɔ i b'a fɔ gâteaunin ou bien i b'a fɔ fɛn wɛrɛ i bɛ ton furu in susu i bɛ fatiya furufuru a la k'a susu k'a da tile la kɔnɔna jolitɔ biɲɛdimitɔ ko biɲɛdimi ti furakɛ kalo don fatiya b'a furakɛ Konate ala ka limana d'a ma a tigi b'a mugan dɔrɔn c'est fini o kɛra kɔnɔna jeli ye o kɛra diɲɛ na tɔɔrɔ tɔɔrɔ ye kɔnɔbara la a banna o ye nɔgɔyalen Konate ala sago bonya b'a la awa hali bi karamɔgɔ an bɛ ɲɔgɔn na an b'a yira o la k'a fɔ an wulila ka se Ustaz Mamadu Konate ma fɔ a yɛrɛ bange dugu la n'o ye Juradugu Tina ye walasa dɔnni kuma a bɛ se k'o fɔ a faso kɔnɔna na cogoya min na karamɔgɔ kitabu in kɔnɔna na hali bi a bɛ mɔgɔ kabakoya fɛnw bɛ nin kɔnɔ minnu hali u kelen pe dɔrɔn bɛ se ka sigi moriya kama nka e ye nin dɔnniba in walankata in kɔnɔ mais an b'a dɔn k'a fɔ e ma sigi moriya kama sabula i yɛrɛ ka laada ye diinɛ lase de ye kungo kɔnɔnaw la karamɔgɔ nin dɔnniba in munna e yɛrɛ ma se ka sigi moriya kama la fɔ k'a kɛ kitabu ye k'a bila diɲɛ ka bolo kan bon ne se ka sigi moriya kama sabula ne ti mori ye ala ye nɛ min di ne ma o ye diinɛ lase nɛn de mais n ye nin kitabu in bɔ nin bɔcogo la parce que ne ni ye tubabu dɔ kumana waati dɔw la a mɛnna kosɛbɛ tubabukɛ in ko dɔnni min bɛ farafin na ko ni a dɔnni ɲɔgɔnna tun bɛ tubabu la ko tubabu tun bɛ saya bali o kɔ tɛmɛnen kɔ i tɛmɛna kɔ min na aw ye kɔ dɔ tigɛ ka sɔrɔ ka don tun na kɔ in tɔ kun filɛ kɔfɛ yan de an ka cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen a ye wurudili kɛ a y'i ka tapi kuru a ko ko hali ala kan ka ji di anw ma a ye tapi min kuru cɛkɔrɔba in tɔgɔ ye ko Fasiri a ye tapi min wuli ka bɔ yen dɛ ji poyira o yɔrɔ de la o ji de kɛra kɔji ye k'an ka dugu turu lamini bon mun ye an to kɔfɛ anw bɛ dɔnni min dɔn an n'a bi sa ne de ko n t'o la ne bɛ min dɔn n b'a sɛbɛn perma faamu di tuma na ne ye a sɛbɛn teri an ka dɔnniw kana tunu et puis ne ni ɲɔgɔnna caman ni ɲɔgɔnna bɛ caman bolo mais ni mun ye dusukun ɲuman sɔrɔ waati min na k'a di ala ka jɔnw ma fi sabilila tuma na an ye a bɔ faransɛ la k'a bɔ arabu la faransɛ bɛ côté kelen arabu bɛ côté kelen mais don n'a nataw la a bɛna bɔ kan wɛrɛw la mais komi dekun dɔ de bɛ anw fɛ yan parce que dɔnni ɲinini y'a damakungo ye dɔnni kitabu fana bɔli ye a damakungo ye parce que a tɛ taa dɛmɛ kɔ anw ti a bɔ n'a y'a sɔrɔ jago sira don n kalila ala la bilahi ni nin kitabu bɔkun ye nafolo ye ne tɛ kitabu in feere danfɛn si ma 100,000 Konate a dile yi ma fu la dɛ o ye million tan de ye sabula dɔnni min b'a kɔnɔ mais e wolodon ye alamisa ye e y'i si kɛ duguma wotoro pusew ni sojɔsiw la ça va pas du tout parce que i ɲɛ tagakun ma f'i ye e ye nin kitabu san ka alamisa yiri y'a kɔnɔ ka alamisa nasi bɔ sɔgɔmada kelen k'i ko n'a ye ala ye ka dugawu jaabi e kɛra minisiri ye e bɛ million joli dun si kɔnɔ bon donc o la ni kitabu ye an se k'a bɔ nin bɔcogo la parce que i ɲɛ b'a la faransɛ ni arabu mansi tɛ ne bolo donc an b'a bɔ nin bɔcogo la dɔw fana b'u ka mansin na de la o tuma na olu b'a bɔ mansin na a mana kɛ cogo cogo olu ka kuran sara ani min b'a kɔrɔ sara di faransɛ la o ka kuran sara tuma na warini min bɛ kitabu in na o y'olu nin yɔrɔ ye sinon ni Konate ko a bɛ sigi moriya kama a tɛ kɛ tan ala sago i bonya b'a la Konate
awa an karamɔgɔ kuma kuncɛla sa an b'a ye k'a fɔ i nana ye k'a fɔ Côte d'Ivoire mankan na Laurent Gbagbo a ka tɔɔrɔya ye maaw sɔrɔ min kɛ i ye arakan dɔw di arakan kelen di mɔgɔw ma k'u k'o kɛ ni Ala sɔnna a ma ko ni tiɲɛ bɛ i ka suratul fatiha in na ni Ala sɔnna a ma ko Gbagbo k'a tɛ tile 3 balo kɔfɛ tile 3 balo kɔfɛ fanga kunna hakili la diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na sabula i y'a cari internet kɔnɔ ka kun a ɲɛ tile 3 hakili la o tile 3 in yɛrɛ ma dafa Gbagbo minɛna yala i bɛ se k'o walawala n ye wa? Bon kuma ka gɛlɛn dɔɔni ne ma Gbagbo tɔgɔ ta parce que comme ni kuma fɔra bɛɛ b'a faamu i ta fan de ne ma a tɔgɔ ta parce que ni sera niveau dɔ la hali ni maa dimi b'i la i tɛ se k'a fɔ a bɛ ta o tɛ ko dɔ ma ka baara ye surtout Gbagbo ko a tɛ ne ɲɛ sira la mais n ye kuma in fɔ internet de kan min bi a tiɲɛtigiya parce que kuma lamɛnbaga ka ca mais o bɛ se ka weleli kɛ 21 62 13 13 i y'a faamu a bɛ internet de kan n y'a ye Ivoiriens tɔɔrɔ la fo ka fɔ tɔɔrɔ la n ye weleli de kɛ radio so la n y'a jira k'a fɔ Abidjan mankan bɛ cogo min na n bɛ arakan kelen di an badenw ma n filɛ ka nin min fɔ n'a y'a sɔrɔ ko nkalon de don ko n m'a fɔ Ala kana ɲɛ da Ala kira ka lahara fiyewu tellement faamuli k'a fɔ Gbagbo minɛna bi ko Konate de bɛ kuma na n'a y'a sɔrɔ nkalon de n ye nin kuma min fɔ ni nkalon don Konate Ala kana ɲɛ da Ala kira ka lahara i y'a faamu parce que ko dɔ bɛ yen ni a sera a jayɔrɔ ma bon ko fanbaliw bɛ se ka wuli n'u ka kumaw ye donc ne ta in ti o ye quoi ne yɛrɛ ma Ala deli in kɛ koyi ayi n ko mɔgɔw de ma n bɛ arakan kelen di u ma Fatiha gundo kɔnɔ n bɛ arakan kelen di u ma Abidjan mankan bɛ cogo min na o k'a jira Ala la tile 3 n'a tɛmɛna o kan ne Konate ta tɛ et puis a kasɛti n kumana kasɛti min na radio so n kumana radio so min na a kasɛti bɛ yen n ye n to Bamakɔ de ka weleli kɛ radio so in na n'i taara Sikaso n'a lamini bɛɛ a fɔ dɔrɔn ko Konate ye interview min kɛ 3 jours avant sani Gbagbo ka minɛ a kasɛti b'u bolo yen a minɛnen kɔfɛ mɔgɔw ye n wele tuna yan de ko karamɔgɔ k'i ye min fɔ k'a kɛra n ko ne ye mun fɔ a k'i ko tile 3 ko Gbagbo bɛ minɛ n ko non n ko tile 3 a bɛna jaabi dɔ mɛn Côte d'Ivoire ko la parce que tellement faamuli u ye n wele fan bɛɛ fɛ n bɛna nafila in di mais nafila in ye Fatiha de n ko ja ka Fatiha to yen ne tɛ foyi ɲini Fatiha dɔn quoi ni Fatiha dɔn i tilara kira ka sana yɛlɛ la a ye kɔji 4 de sɔrɔ alijinɛ kɔnɔ nɔnɔ kɛnɛ kɔji dulɔ dinɔnɔ jisuma bisimi Ala y'o mi bonya ka nɔnɔ kɛnɛ bɔ yen k'o kɛ nɔnɔ kɛnɛ kɔlɔn ye arahamani Ala y'o ma bonya ka dinɔnɔ bɔ yen arahimi Ala y'o ma bonya ka dulɔ bɔ yen i y'a faamu lahi Ala y'o bonya ka jisuma bɔ yen bisimilahi rahmani rahim alijinɛdenw bɛ servi ni kɔji 4 min ye a bɛ bɔ bisimilahi rahmani rahim de la tellement faamu de i bɛ jɔ ko kelen dɔrɔn kɛ a fɔ Ala a jira ne na ko e Ala ye kelen ye witiri bɛ cogo min na i b'a kɛ ten n'i ye Fatiha kala ka taa se wala dɔlen na ma i jɔlen iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siɲɛ 100 i kinbiri minɛnen iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siɲɛ 100 n'i wulila k'i jɔ tuguni siɲɛ 100 o tɛ 300 ye n'i tɛ da dugu la siɲɛ 100 n'i wulila k'i sigi siɲɛ 100 n'i tɛ da dugu la siɲɛ 100 o ye siɲɛ joli siɲɛ 100 n'i ye tahiya kɛ ka salamu bila a wurudi siɲɛ 100 o ye joli ye 170 sanfara ye joli ye dugufara ye joli ye Fatiha yɛrɛ aya ye aya joli ye wa tile 7 tɛ kɛ fiyewu
n'o ko ma kɛ Konate wallahi mais a ka di n ye courage bɛ e la kojugu je fama dafa fa minna mais ni a ɲini fɛ ala kama n'i bi mɔgɔ dɔn Sikaso téléphone ci dɔrɔn ko Konate ye interview dɔ kɛ Abidjan ko la k'a fɔ jaabi bɛna di tile 3 k'i mago b'a cachette la et puis jaabi dilen kɔfɛ tile 3 ko Konate ye interview min kɛ o kɛra suru an kɔrɔ de parce que Bago minɛna kunun de a cachette a ka di n ye k'a cachette sɔrɔ parce que anw ko ka bon kojugu anw karamɔgɔ ma to anw yɛrɛ ti to tellement faamu de bon o de kosɔn an mago bɛ sariyaw la kumaw la quoi et puis ni i ka ɲininkali tɛ ni dati s'a ma ala sago i bonya b'a la sago tigɛ ala ye awa an karamɔgɔ nin dɔnniyaba ninnu bɛ kitabu in kɔnɔna na kitabu in kɔni bɔra a ye diɲɛ laminɛ an bɛ don min komi bi nka a mana kɛ cogo o cogo mɔgɔw u bɛna fɛn min kunban bɛna kɛ u la sisan o de ye ko an bɛ se k'an kunsi yɔrɔ jumɛn na ka kitabu ninnu sɔrɔ yen nɔ nɔgɔya yɛrɛ la. oui alhamdulillah kuma minnu fɔra an ye Bago ka minɛni nafila min fɔ nin ye parce que a ka ɲininkali de donna o la sinon o tɛ kitabu in kɔnɔ tellement faamu de parce que kuma in a bɛna lamɛn de bon jugu kana don yɔrɔ sɔrɔ kuma ninnu na o de fa ka walawala donc o nafila arakan kelen min dira o tɛ kitabu in kɔnɔ mais an fana kundi so ma parce que kuma bɛ kitabu in de kan bon kitabu in bɛ dilan don min na Bago minɛ ko kundi sen na tellement faamu de donc o la o sɛbɛnlen tɛ kitabu in na mais a nafila min dira wulibali don donc kitabu in sɔrɔ yɔrɔ alhamdulillah kitabu in bɛ sɔrɔ aw yɛrɛ fɛ yen radio citoyen la ye kitabu in bɛ sɔrɔ ne yɛrɛ ka so kɔnɔ Yirimajɔ ala sago bonya b'a la ni sɔrɔ yɔrɔ fila de b'a la o la an b'a fɔ maaw ye k'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ ni mago b'a la i bɛ se ka na a nɔfɛ n yɛrɛ photo bɛ yɔrɔ min na kitabu in kan téléphone yɛrɛ numéro fana bɛ yen 76 23 20 99 donc photo yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na téléphone numéro bɛ o jukɔrɔla la voilà ayiwa an karamɔgɔ nin ye Bamakɔ sɔrɔ yɔrɔ fila ye n'o ye radio citoyen kɔnɔna ye fo ka taa se i yɛrɛ baara ma Yirimajɔ nka mɛ Mali fan tɔw fɛ yala kitabu in bɛ sɔrɔ yen wa. oui bon alhamdulillah Mali fan tɔw fɛ a bɛ yen mais komi anw tɛ mɔgɔ kelen ta ye n'i y'a ye an ko a bɛ sɔrɔ aw fɛ yen parce que e ye courage sɔrɔ k'a ɲɛɲini donc tuma dɔ la mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka courage sɔrɔ ka wuli an fɛ k'a ɲɛɲini o donc o la bi kɔni a bɛ sɔrɔ aw fɛ yen a n'a bɛ sɔrɔ an ka so Bamakɔ Yirimajɔ mais an bɔra Buguni kɔsa na Buguni radio dɔ bɛ yen ko Arc-en-Ciel a bɛ sɔrɔ yen fana Sikaso radio Mamilɔ a bɛ sɔrɔ yen Kucala radio yɛrɛ dɔn o radio yɛrɛ dɔn o ye karamɔgɔ o fana ye karamɔgɔ kanu kosɛbɛ hali u ka micro Hayidara photo de b'a kan donc an ye vraiment an b'o fo karamɔgɔ kanu na donc a bɛ sɔrɔ yen fana Kaye radio nationalite a fana bɛ sɔrɔ yen ala sago bonya b'a la. awa an karamɔgɔ wele ka laban jumɛn b'i bolo ka lase lamɛnbagaw ma ani kitabu ko in kunkanna la. bon wele ka laban min bɛ an badenw bolo ne bolo ka se an badenw ma o de ye n'an ko an bɛ ala fɛ an ka seri kow ɲɛɲini ala ko sira kan a filanan kitabu in ala kana dangaden kɛ k'a san kitabu in mɔgɔ min ka sababu t'a kɔnɔ ala ka n'o kɛ k'a san parce que ni dangaden taɲa morite donc hali ni danga bɛ min kɔ n'i bɛna kitabu in san ala ka danga bɔ i ka sɔrɔ k'a san ne kɔni bɛ min fɔ y'o fila dama ten ala kana dangaden kɛ k'a san min ka sababu t'a la ala ka n'o kɛ k'a san an bɛ min fana da o kan ala ka barika don i yɛrɛ la a ka di n ye ni an bɔra yan e yɛrɛ ni i tagabolo kosɔn an bɛnbakɛw ni an fa ninnu waliju kaburu minnu bɛ yen ni ala sɔnna i bɛ t'i jɔ kelen kelen bɛɛ la sisan kaburu jo la waliju 70 dalen bɛ yen an kɔni an bɛna bila i ɲɛw bɛɛ la sisan i bɛ t'i jɔ ka i ɲɛ da o kan hami min b'i la i b'o ɲini fɛ et puis cɛbaw bɛ yen minnu jɛra i la minnu ye kɔrɔna sɛbɛn o tigɛ la k'a ban pewu o kaburu bɛ yen an minnu bɛɛ jɛra i la sisan
an b'a fɔ ala ka hɛrɛ k'i ye ala ka ni sutura an karamɔgɔ ala ka mɛsi la arajo yarabi ala ka barika don a la arajo situ ɲɛ ala ka barika don a la arajo situ ɲɛ ala ka barika don a la ala ka wasa ala ka jidi courage min b'i la ala ka sara i hɛrɛ la yani Bamakɔ ka jan kosɛbɛ hali bi ala ka ni kunnaja ala ko ka kira bonya kama salli ala rasul awa an balimaw nin de kɛra kulo garijɛgɛ ye an wulila ka se an karamɔgɔ Mamadu Konate ma fɔ a yɛrɛ bangedugu la sa Juradugu Tina mun kama Joyila mara la mun kama a ye suratul fatiha min kɛ kitabu ye ka dɔnniyaw ka se ka olu walankataw kɔnɔna na walasa a ka se ka nɔ pereperelatigɛ di an ma a yɛrɛ bangedugu la yan nɔ o la nin de kɛra kulo garijɛgɛ ye aw balimakɛ Ustaz Mamadu Konate ale de tun ye o kɛbaga ye o la an bɛ foli k'a la ani aw bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ a ye ko ala ka nin waati wɛrɛ yira